बिजली के बिल, अपने गैस के बिल, अपने खाने पीने के अशिया के बिल में, दवाइयों के बिल में इस वक्त अदा कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ये ना सिर्फ पूरी रीजन में सबसे बुरा बदतर ग्रोथ रेट है, पूरा रीजन में वाहिद मुल्क है जिसका नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, और हमारी तारीख में भी ये पहली बार हुआ है। ये भी हमारा माशाल्लाह हुकूमत का अकम्पलिशमेंट है, और वो बोझ आप इस मुल्क की अवाम उठा रहे हैं। महंगाई की जो जिस शरह से, जिस फीसद का इस वक्त महंगाई चल रहा है, वो भी हमारे रीजन में सबसे आगे है। तो जहाँ ग्रोथ रेट में हम सब के पीछे हैं, सबसे द वर्स्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान हैज़, महंगाई का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाकी सबसे आगे हैं। आप ज़रा सोचें इसका, व्हाट डज दिस मीन? This means that Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty और गुर्बत का मुकाबला जो वो कर रहे हैं is worse than that of our neighbors. और हम समझते हैं कि इस सब का जो ज़िम्मेदार है, the reason the people of Pakistan are suffering, ये हमारा selected हुकूमत की वजह से, ये इसलिए कि 2018 के elections ही नहीं थे, selections थे, और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है। ये जड़ है, यही वजह है। दिस इज़ द मेन कॉज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज़ व्हाई द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister house of this puppet, of this selected Prime Minister, और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी अमल दखल रहा है, उसमें हम उसमें ब्रेक डालें, उसको ख़त्म करें, और पाकिस्तान में असल जमहूरियत का, हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ते जाएं। In this situation, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PDM का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफ़े अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, कि खुद इस्तीफ़ा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो PDM का ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC का रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है, और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा
APC की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे PDM को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज़, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि PDM अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला PDM के सामने पेश करेंगे जब भी PDM की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, और जो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तिलाफ़ात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को माना जाना चाहिए या इसको रीडू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज़ किया है। हम समझते हैं कि ये हम सबका इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीक़ा से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक, ख़ास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो,
وہ سکیو بھی ہوتا ہے, اس پہ عوام کا حق مانا جاتا ہے. اور ہمارا خیال میں جو 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا, اس کا جو جیرومینڈرنگ ہوا وہ اس سینسس کے بیسس پہ تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ان سیاستدانوں کے ساتھ, ان جماعتوں کے ساتھ بھی ریز کریں گے, امیڈیٹلی ریز کریں گے, اور مل کے اس پہ کام کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ہم اس ایشو کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا ہے اس کا بھی مذمت کی گئی, اور مطالبہ کیا کہ جو آنے والے الیکشنز کا سلسلہ جو آزاد کشمیر میں پتہ نہیں اگلے سال یا اسی سال ہونے ہیں, ان کو صاف و شفاف کروانے کے لیے قدم لیا جائے, اور جو ناانصافی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی مذمت کیا گیا. بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز پہ جو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کا نہ صرف ہم نے مذمت کی ہے, مگر یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے جو اس ایشو پہ بھی اعتراضات رکھتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے اس موو کے خلاف جو مزاحمت ہونا ہے ہمیں مل کے کرنا چاہیے. یہ سندھ کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے, یہ بلوچستان کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے, اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا پڑے گا مگر احتجاج کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو اس پہ ابھی سے بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور ان ایشوز کو ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے ہم اس میں بھی ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود رابطہ کریں گے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, مختلف طبقے کے ساتھ جو اس حکومت کی وجہ سے مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیبررز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے مسائل کی حل کے لیے, ان کے مسائل پہ احتجاج کرنے کے لیے مل کے کام کرنے چاہتے ہیں. ہم ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں لیبر یونینز کے لیے, خاص طور پہ جیسے یہ سٹیل مل کے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے ریسنٹلی یہاں کراچی میں, ہمارا پی آئی اے میں ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے, جو یہاں کے کراچی کے لوگوں کو وہ اسلام آباد زبردستی بھیج رہے ہیں, اور مختلف ایسے ایشوز ہیں ہمارے لیبر کے ساتھیوں کے ساتھ. ہم ان کے ایشوز کو وہ ہمارے ایشوز ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایشوز ہے, ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں. جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کا نمائندے رہے ہیں. زراعت کا اگر زراعت کے سیکٹر میں ترقی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ, جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا, اوبیسلی ہم نے پہلے بھی کنڈیم بھی کیا, خاص طور پہ جو پنجاب میں ان کے احتجاج کے وقت ناانصافی ہوا. لیکن جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے, جب تک ہم مل کے احتجاج نہیں کریں گے, تب تک ہم کسان کو ان کی فصل کی قیمت نہیں دلوا سکیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں, اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے تب تک اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ جو حقیقی ایشوز ہے اور یہ جو حقیقی عوام کے فورمز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ
وہ ہمارے ساتھ نہیں دے. اس لسٹ میں میں بھول رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے، چاہے وہ 60s میں ہو یا اس کے بی کے وقت میں ہو، تو اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت جو اس ملک کے طلباء جو اسٹوڈنٹس جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. یہ اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو یا آپ کے لاہور کے اسٹوڈنٹس ہو. سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے کہ ان کا ایگزامینیشنز پہ ناانصافی ہوا ہے، ان کو اپنا یونین سازی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب جو فورمز ہے ان کے ساتھ مل کے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں ایک بات رہ گیا. ہمارا پارلیمنٹرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے. ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں، جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں. یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے، اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے. آپ کے سی سی کے اجلاس میں اکثریت کی ارکان کی جانب سے کوئی ایسی رائے سامنے آئی کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اگر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کھلا میدان ہوگا. اور دوسرا، نواز شریف کی وطن واپسی کو اسمبلیوں کے استعفوں سے مشروط قرار دیا اور کہا کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو یہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. جو میرا سی سی کے فیصلے تھے اور جو میرا سی سی کا رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. اب نہ جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا، رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے. مگر یہ بھی I mean in order to ensure freedom of speech ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں ایسا کوئی جو آپ بات اٹھانا چاہیں گے based on what somebody said in that meeting. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ تبلیغ کا اس کا حصہ تھا کہ استعفیٰ دیں گے اور سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ سینٹ انتخابات کو روکنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی وہ متحد تھی. لیکن یہ تاثر حکومت کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. آج تک بھی یہی ان کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل استعفیٰ نہیں دے گی. تو کیا آج سینٹرل کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سینٹ انتخابات ہوں گے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا ایکشن پلان ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنید اب اس کا کاپیز جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کہ جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31 جنوری کا جو وزیر اعظم کا ڈیڈ لائن ہے اور جو ایکشن پلان اب آپ کے پاس شیئر ہوگا وہ بھی ہم نے انڈورس کیا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی
राय थी कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे बशमूल सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करें। ये मेरा सीसी का राय है। अब ये सीसी का राय पीडीएम के सामने पेश होगा और हतमी फैसला पीडीएम की कंसेंसस के साथ और मेरा सीसी की अप्रूवल के साथ होगा। साहब ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान और आपकी पार्टी के दरमियान काफी दूरियां मुस्तकबिल करीब में देखी गई हैं। आपके मतदान जलसे के हवाले से कहा गया कि आप नाराज से नहीं गए, आपके झंडे वगैरह वहाँ उतारे गए। फिर लाड़काना में जेयूआई ने उसका बदला लिया और उनका वहाँ न कोई वर्कर था न कोई झंडा था। जलसा पीडीएम का था लेकिन पीडीएम का चेयरमैन उस जलसे में नहीं था। तो ये क्या, ये इसको आप खुलकर एतराफ़ क्यों नहीं करते कि वाकई कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के दरमियान? जहाँ तक मर्दान की जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ज़रूर वहाँ थे। फ़रतुल्लाह बाबर साहब समेत मेरे जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई तंजीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है, जो शुरू दिन से पीडीएम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें। मैं जानता हूँ कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीख़ी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप पीडीएम के ख़िलाफ़ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इस वज़ीर-ए-आज़म की हटाने की बात है, जहाँ तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, पीडीएम एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। ये बताइएगा कि आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राय जो आपकी पीपल्स पार्टी की है कि कोई इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकलेगी। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सिंध में, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। आपने कहा कि पार्लियामान के अंदर आप होंगे तो जंग करेंगे, बाहर तो कोई जंग नहीं हो सकती। लादी आप पार्लियामान के अंदर होंगे। सेनेट के इंतखाबात भी तब लड़ पाएंगे जब आप सेनेट में होंगे। इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी। लेकिन एक बात की, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि यहाँ नवाज शरीफ भी वापस आए, वतन आए और इस एक मिनट जहाँ तक there is no contradiction whatsoever in the rai of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee, that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement की APC. तो उसमें कोई contradiction नहीं है। अभी तक पीडीएम भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफ़ा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब पीडीएम फैसला करेगा वो कंसेंसस के साथ फैसला होगा। हमने आपके सामने जो हमारे ख्याल में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में स्टेप्स होने चाहिए वो आपके सामने भी रखे हैं और वो हम पीडीएम के सामने भी रखेंगे। और जो हमारे तजवीज़ है वो 100% इन लाइन है उस एक्शन प्लान के साथ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आएंगे एक जानिब आप कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत चली जाए वरना हम भेज दें, दूसरी जानब आप फरवरी या मार्च में सेनेट इंतखाबात लड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो अगर 31 तक हुकूमत नहीं जाती और आप सेनेट इंतखाबात ही लड़ते हैं तो जो मार्च करने जा रहे हैं वो मार्च में ही होगा या मार्च आपका फरवरी तक हो जाएगा? जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है और इमरान खान का जाना है, उसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है।
इमरान खान 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए ज़बरदस्त, फिर भी आप सेनेट इलेक्शंस का ऑप्शन हमारा पार्टी का तजवीज़, हमारा पार्टी की तजवीज़ है। और जहाँ तक अगर वो नहीं करता है तो फिर अगर वो खुद 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको ज़बरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो मैं आई एम सॉरी not going to share with you right now. कहाँ से? डॉन। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और बिलावल को केस है, तो आज जो पार्लियामान में रहने का उनकी जो बात थी जोश हो रही थी इसलिए की है कि पार्लियामान में रहा जाए, असेंबली के फोरम पे भी, कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी, इसको आपने इंडोर्स किया और इस पार्लियामान में रहेंगे, रहते हुए आप तमाम इश्यूज को रेज करेंगे? नो एब्सोल्युटली, जो हमने आपके सामने हमारा तजवीज़ ले किया है और हमारा पार्टी का फ़ैसला ले किया है, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हूँ। और जहाँ तक वो दूसरा सवाल है वो तो PDM के साथ हम सब मिल के कंसेंसस में फैसला लेंगे, आज खुद फैसला नहीं लिया। मैं उधर जाता ही इसमें आस्किंग फॉर बात ये है कि हुकूमती वज़रा तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर सेनेट इलेक्शन हो गए तो मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। आप 5 साल देने जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि यह हुकूमत 5 साल या अगर हमारा इसको जो इनऑर्गेनिक इललेजिटिमेट सपोर्ट जो इस हुकूमत को हासिल है, जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती हुकूमत खड़ा किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अगर एक दिन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, एक दिन के लिए इस्टेब्लिशमेंट सियासत में अमल दखल बंद करे, उसी दिन ये हुकूमत गिरती है। This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how Baloch BAP और दूसरे जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं, वो कैसे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं जो बलोचिस्तान और सिंध के अवाम के साथ गैस के इशू पे भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनका आइलैंड्स पे कब्जा कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ना चाहते हुए भी इस हुकूमत के साथ है कि इनको मजबूर किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि जमहूरियत में आपको हर इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए, हर फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए और हर तरीके से हम इस हुकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे। हम सड़कों से भी, पार्लियामान में भी, अदालत में भी, और हाँ, इस्तीफ़ा हमारा एटम बम है। पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई ऐसा फैसला कंसेंसस नहीं हुआ कि हम इसको रूल आउट करें। जहां तक I can't hear, please I can't hear. आसिफ के गिरफ्तारी की मजम्मत तो कर दी, तो क्या आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नेट के हवाले से भी कोई डिस्कस हुआ? और दूसरा, अक्सर आप जो है वो कह रहे हैं कि कोई हमसे राब्ता ना करे जो दूसरे तरफ से, तो आपसे कोई राब्ते हो रहे हैं किसी अभी आपके मना करने के बावजूद? आपने कहा था कि राब्ता ना करें। जहाँ तक हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग है, जो भी डिबेट हुए हैं, जो भी मेरे पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो भी मेरे पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके अगर मैं मौक़िफ़ आपको बताऊं, that would be unfair to them, and हमारे अंदर ये फैसले लेने का एक फोरम है, तो उस पर मैं बिल्कुल sort of इस तरीके से कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कि अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ सियासतदान के लिए मगर सबके लिए होना चाहिए। ये हमने वाज़ेह तौर पे अपने
تقریروں میں بھی کیے ہیں, اپنا جلسے میں بھی کیے ہیں, اپنا پریس کانفرنسز بھی کیے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے. جہاں تک بات کرنے کی بات ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں اب یہ وقت بات کرنے کا نہیں, کام کرنے کا ہے. ہمارے سامنے, جمہوری قوتوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے اس کٹ پتلی کو, اس سلیکٹڈ کو, جو اس پورا ہائیبرڈ نظام کا کیٹلسٹ ہے, ہم نے سب مل کے اس کو نکالنا ہے. ہم نے جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں ہمارے عوام ڈوب رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے اس سے ہم نے بچانا ہے. اور پاکستان کی سیاست سے, پاکستان کی حکومت سے جو ہمارا عجیب پوزیشن رہا ہے, ہمارا تاریخی جو اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہے, اس کو ہمیں روکنا چاہیے. I can't answer 10 please. وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے. سابق صدر آصف علی زرداری اپنے بدترین جو مخالف تھے ان سے بھی مفاہمت کی بات کرتے رہے, بار بار مفاہمت کی بات کرتے رہے. تو کیا کوئی چانس موجود ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے کسی لیول پر کوئی مفاہمت کی یا کوئی بات چیت کا؟ Oh, absolutely. ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. پہلے عمران استعفیٰ دو, وزیر اعظم کا کرسی چھوڑو جو اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہو, صاف و شفاف الیکشنز ہو. جتنا بات کرنا ہے آپ نے بات کرتے ہیں, چائے پیتے, کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں. تب تک کوئی بات نہیں ہوگا, کوئی رابطہ نہیں ہوگا, ڈائلاگ, کوئی شاہلاگ نہیں ہوگا. اب وقت آ گیا ہے وزیر اعظم کو جانا ہے. تھینک یو.